සුබ දවසක් සභාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙම දේවමයට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. අපි මෙම දේවමය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතට බාර කරමින් යාඥා කර සිටිමු. අපට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන්නා වූ දයාවන්ත පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පුදුම පාද පාමුලට අපි පැමිණ සිටිනවා. ස්වාමිනේ විවිධ ස්ථානවලින් මෙම දේවමයට එකතු වෙන්නා වූ ඔබගේ දරුවන්ව ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන් අද දවසේ ඔබගේ වචනය අසන්ට යනවා. ඔබ හා සමග නමස්කාර මෙහෙයට එකතු වෙන්න යනවා. ශුද්ධාත්මෙනි ඔවුන් සිටින ස්ථානයේ කුමන වාතාවරණයක් තුල ගමන් කරත් ස්වාමිනේ මේ දේවමය තුලින් ඔවුන්ට කතා කරන්ට ශුද්ධාත්ම දෙවිඳුනේ ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තය දිගු කළ බාහුව තබමින් ඔවුන්ව ස්පර්ශ කරන්ට අතගසන්න ක්‍රියා කරන්න උතුම් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. සිත මහා සතුටෙදී ඔබ මාත හැර යදී ඔබ නමදිමි අඳුරදී සිත මහා සතුටෙදී ඔබ මාත හැර යදී ඔබ නමදිමි තුමන් පහවි යන විටදී ඔබ නමදින්නේ මා සතුටේ නැති යන කල ඔබ නමදින්නේ කියමු නැවතත් තුමන් පහවි යන විටදී ඔබ නමදින්නේ මා සතුටේ නැති යන කල ඔබ නමදින්නේ සම්මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ ගයා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ ගයා නැවතත් කියමු විපතේදී මා ළඟ ඉන්නේ හලෙලූයා සිතාතනි නොකරන්නේ මා හද දැන් පවසන්නේ ඇස සුන්දරි ගහනට වේ කියමු විපතේදී මම ඉන්නේ හලෙලූයා සිතාතනි නොකරන්නේ මා හද දැන් පවසන්නේ ඇස සුන්දරි ගහනට වේ ඇස සුන්දරි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා සෑම දෙනාම කියමු කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මා ඔබේ ගුණ කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පසුසමි මාදිවි ඇති තුරා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා කයනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Devidun Prakash वे සෑම දෙනාම දැත සෝමුද Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, Devidun Prakash वे Be my
මහිමේ එනේ අපමාදයේ එවිදුන් කරයි පුදුමදේ විශ්වාසය බලවත් වේ ඔබේ මහිමේ මහිමේ එනේ අපමාදයේ දෙවිදුන් කරයි පුදුමදේ විශ්වාසතාව බලවත් වේ දැතු සුබමු යාවේ प्रकाश करने नामय प्रकाश करने विद अब तुला या महिमे बेसेनवा उन्वास मुड प्रकाश में नाम धनन वहसे प्रकाश वे ओ हालेलुया यावे राफा सबद नाम कियमु हालेलुया स्वामिनी अब वार्षिके सेनगट अब प्रकाश उनावु तनन वांसे विविध अवस्थावन मले यावे राफा लेस ओ हालेलुया यावे एलोहिम लेस यावे शम्मा लेस यावे निसी लेस प्रकाश उनावु तनन वांसे मैं उदयसन कालिद वांसे प्रकाश में न स्वामिनी हालेलुया මදුමෙන් ඔබ හිමි දකීවි අඬගසා ඔබ හිමි සොයාවි සොයනා විට එතුමන් ප්‍රකාශ වේ එමදුමෙන් ඔබ හිමි දකීවි අඬගසා ඔබ හිමි සොයාවි සොයනා විට එතුමන් ප්‍රකාශ වේ Semimadivī tibena tura aska me devi duge guna gayane mima sada tejas mahimain veda sitina usas karanami mage dev samida pasa semimadivī tibena tura aska me devi duge guna gayane mimada tejas mahimain veda sitina usas karanami mage dev samida Etosola kimun wanseta obage soduru devidun ඔබවේ සොඳුරු දෙවිදුන් ප්‍රේමයෙන් පරිපූර්ණ වුණාව පියතුම් ඔබවේ සියලු දයාවෙන් අම්නි බෝවන්සේ පොහොසත්තු දෙවිදුන් සමග දෑතොසලා ගායනා කරන්න ඔබවේ සොඳුරු දෙවිදුන්
ප්‍රේමයෙන් පරිපූර්ණ වූ යතුම් ඔබ වේ දයාවෙන් පොසතු දෙව් රජු කියන්න ඔබ වේ සොදුරු දේවිදු ප්‍රේමයෙන් පරිපූර්ණ වූ යතුම් ඔබ වේ දයාවෙන් පොසතු දෙව් රජු That was like him Passa sabima divi tibena tura Aska me devi duge guna Kaine mima sada tejas Mahimai veda sitina Usas karane mimage Dev samida Passa sabima divi tibena tura Aska me devi duge guna Kaine mima sada tejas Mahimai veda sitina Usas karane mimage Dev samida O Swamini Age durwalkamedi oba wanse pihita wennavu tharan wanse Age durwalkamedi mata saviya dennavu tharan wanse obai Swamini ඔබ වහන්සේ මට බලය දෙන්නා වූ තැනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය පාලයෙන් නිකුත් වෙන්නා වූ අභිමුඛයයි ස්වාමිනේ Thank you Father Lord දුර්වල මාහට සවිය ඔබයි මාගේ දිවියේ බලය ඔබයි Ekval karna sevana obai mage diviye walate bai Durval mahat saviya obai mage diviye balaya obai Ekval karna sevana obai mage diviye walate bai That's just like him Passa sabi mahadivi Tibena tura Aska me devi duge guna Kaine mima Sada tejas Mahimai veda sitina Usas karane mimage Dev samida Passa sabi mahadivi Tibena tura Aska me devi duge guna Kaine mima sada tejas Mahimai veda sitina Usas karane mimage Dev rajida That's also Swamini Swarge senavan wala Swamini nitarama ඔබ වහන්සේගේ දේව දූතයන් ඔබ වහන්සේ ශුද්ධයි කියා ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ඕ මට තව සාවක් ඔබ වහන්සේ දී තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ ශුද්ධයි කියා ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. ඔබගේ යහපත්කම් සිහි කරන්න. ඔබ වහන්සේගේ ජීවිත කලාව හාස්කම් සිහි කරන්න. Hallelujah. Yesuni. දේවදූතයන් වර්ග සේනාවන් ගයන්නේ Hallelujah පොළොවේ සියල්ලන් ඈත ඔසවමි ගයන්නේ Hallelujah කියන්න මා සමග දේවදූතයන් ස්වර්ග සේනාවන් ගයන්නේ Hallelujah පොළොවේ සියල්ලන් ඈත ඔසවමි ගයන්නේ Hallelujah අරණේ ගස පරදන හිටුණා යුදාවේ රජු සිංහයා පාතාල පරදා පැමිණි ජීවනේ රජුයි
ගස පරදාන හිටුනා යුදාවේ රජු සිංහයා පාතාල පරදා පැමිණින් ජීවනේ දෙව්රජිදා පසසමීමා දිවි තිබෙන තුරා ආස්කමේ දෙවි දුගේ ගුණ කායනෙමිමා සදා තේජස් මහිමයෙන් වැඩ සිටිනා උසස් කරනෙමිමාගේ ඕකේවා පසසමීමා දිවි තිබෙන තුරා ආස්කමේ දෙවි දුගේ ගුණ සදා තේජස් මහිමයෙන් වැඩ සිටිනා උසස් කරනෙමිමාගේ දෙව් සමිදා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එසේම ගෞරව කරමු. හලෙලූයා ස්තුතියි ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා, ගෞරව වේවා. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන සෙනගක් වෙන්න ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්න ආශිර්වාදය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණනි ඔබට ප්‍රේමවන්ත, ඔබට තව ලං වෙන්න ඔබ දුන්න අද දවසේ අනුග්‍රහය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී ඔබට සීල ගෞරවය මහිමය උස්සවනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. සභාව අද දවසේ අපි දෙවිඳුන් ඔබ මුදල් කියන තේමාව යටතේ අවසාන දේශනා මාලාවට ඇතුල් වෙමින් සිටිනවා. ඉතින් අද දවසේ අපේ ප්‍රධාන පාලකතුමා ගෙනෙන්නා වූ දේශනා මාලාවට මේ මොහොතේ අපි ඇහුම්කන් දෙමු. සුබෝදෑසනක් සභාව ඔබ සිළුදාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. சபையாருக்கு காலை வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். අපේ අවසන් සතිට අපි පැමිණලා තියෙනවා අපේ දෙවිදුන් ඔබත් සහ මුදල් කියන දේශනා මාලාවේ. நாங்கள் கடைசி வாரத்துக்கு வந்து இருக்கிறோம். தேவன் பணமும் நீங்களும் என்றதான தலைப்புக்கு. මම ගිය සති කීපය තුළ මම ඔබත් එක්ක ගොඩාක් අදහස් බෙදාගෙන තිබෙනවා. கடந்த வாரங்களிலே சில காரியங்களை உங்களோடு கூட அநேக காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න කැමතියි. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් උන්වහන්සේ සපයන්න උන්වහන්සේ පොරොන්දු දීලා තියෙනවා. உங்களுடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பதாக அவர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන ධනෙත් එක්ක ඔබ විශ්වාසවන්ත වේවා. කනුදෙඩ කරන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා ඔබ ගැන. ஆகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான பணத்தை நீங்கள் சரியான ரீதியிலே அதை நீங்கள் கையாள வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர் எதிர்பார்க்கிறவராய் ඔබේ இருக்கிறார். මුදලෙන් උන්වහන්සේට ගරු කිරීම වැදගත්. ஆகவே உங்களுடைய பணத்திலே அவரை கனம் பண்ணுவது முக்கியம். ඒ වගේ ඔබ තුලින් අන් මනුෂ්‍යයන් ආශිර්වාදයට පත් වෙන පිරිස දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. ஆகவே உங்களின் மூலமாக மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க தேவன் விரும்புகிறார். අපිට ඇති හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේට අයිති නම් අපි ගන්න හැම තීරණයක්ම අපේ ධනය ගැන ඒක ආත්මික තීරණයක්. ஆகவே நமக்கு இருக்கிறதான அத்தனையும் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாக இருந்தால் பணத்தை குறித்து நாங்கள் எடுக்கிறதான எல்லா காரியங்களை குறித்து அதிலே ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். ඒ නිසා මම ඔබ දිරිමත් කෙරුවා මතීව් 6 වෙනි පරීක්ෂණය අපි බලනකොට අපි දකිනවා පරීක්ෂණ කීපයක් විටින් විට අපේ ජීවිතයේ පරීක්ෂණයට අපි ලක් කරන්න ඕන. ஆகவே மத்தேயு 6வது அதிகாரத்தை ஆதாரமாக நான் கொண்டு உங்களிடத்தில் சொன்னேன். அடிக்கடி நாங்கள் பலவிதமான சோதனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கிறோம். අපේ වස්තුව කොහෙද තියෙන්නේ? நம்முடைய பொக்கிஷம் எங்க இருக்கிறது? අපේ හදවත කොහෙද තියෙන්නේ? நம்முடைய இதயம் எங்க இருக்கிறது? අපේ සිත කොහෙද තියෙන්නේ? நம்முடைய யோசனைகள் எங்க இருக்கிறது? මන්ද බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මුදල් දෙකටම සේවය කරන්න බෑ කියලා. ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கும் பணத்துக்கும் நாங்கள் சேவை செய்ய முடியாது என்று. මුදල් අපි මුදල් පාවිච්චි කරුවේ නැත්තම් මුදල් අපි මුදල් ප්‍රගුණ කරුවේ නැත්තම් මුදල් අපිව ප්‍රගුණ කරයි. ஆகவே பணத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் பணம் நம்மளை கட்டுப்படுத்தும். දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝටම ජීවිත පරමාර්ථයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ජීවිත පරමාර්ථ වලට ඒ ඉෂ්ට කිරීමට කවදාත් මුදල් සොයා ගැනීම බාධාක් වෙන්න බෑ. ஆகவே ஆண்டவர் நம்ம அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு பணம் தடையாக இருக்க ඒ கூடாது. වගේම අපේ මුදල් පරිපාලනයෙන් අපි ඇත්තට දකිනවා අපේ කිතුණුකම කියන්නේ කුමක්ද කියලා. ஆகவே அந்த பணத்தை நாங்கள் பராமரிக்கிற அல்லது கையாளுகிற முறையிலே நம்முடைய கிறிஸ்தவ நிலைப்பாட்டை நாங்கள் காண்பிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ගොඩක් විට අපේ මුදල් ගැටලු කියන්නේ ඇත්තට මුදල් ගැටලු නෙමෙයි හදවතේ ගැටලු. ஆகவே அநேக வேளையிலே பணத்தை குறித்ததானதான் பிரச்சனை இருக்குது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையை தேடி பார்ப்போமா இருந்தால் பணம் அல்ல பிரச்சனை, நம்முடைய இருதயத்திலே பிரச்சனை இருக்கிறது. මම ගිය සතියේ දේශනා කරුවා ජෝන් වෙස්ලිගේ ප්‍රකාශනයකින්. ஆகவே கடந்த வாரத்திலே ஜான் வெஸ்லியுடைய கூற்றிலிருந்து பிரசங்கத்தை செய்தேன். තරම් උපයන්න.
முடிந்த அளவு சம்பாதியுங்கள், හැකි තරම් දෙන්න. முடிந்த அளவு கொடுங்கள். හැබැයි ඔබ මුදල් උපයනකොට ඒක යහපත් විදියට උපයන්න. ஆனால் பணத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்கும் போது நல்ல விதமாய் சம்பாதியுங்கள். මුදල් කවදාත් ඔබගේ ප්‍රධාන අවධානය කරන්න එපා. ஆகவே பணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் முதலிடத்தை எடுப்பதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். ජීවිතයේ වඩා වැදගත් දේවල් පවුල, සේවය, සභාව ඒවා අත්හරින්න එපා මුදල් සොයා ගැනීමට. ஆகவே பணம் தேடுவது நிமித்தமாக அதை விட மேலாய் இருக்கதான குடும்பம், ஊழியம், சபை இவைகளை இழந்து போய்விட வேண்டாம். මුදල් සොයා ගැනීමට උපායා ගැනීමට කවදාත් ඔබගේ ප්‍රතිපත්ති ඔබ කවුද කියලා ඔබගේ වටිනාකම සුළු කරන්න එපා. ஆகவே பணம் தேடுகிறதான காரியத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக உங்களுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்க வேண்டாம். හැකි තරම් ඉතිරි කර ගන්නට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆகவே முடிந்த அளவு சேமித்து வைப்பீர்களானால் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. නමුත් පෝසත් වීමට උත්සාහ කිරීමට වෙහෙසටපත් නොවන්න කියලා බයිබලයේ කියනවා. ஆனால் ஐஸ்வர்யன் ஆகுவதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ලෝභකම ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න. அதே போல கஞ்சத்தனத்தை குறித்து கவனமாக මන්ද இருங்கள். අපි මුදල් ඉතිරි කරන්න පටන් ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ සුරක්ෂිතභාවය දෙවියන් වහන්සේ තුල තියෙන්න ඕන සුරක්ෂිතභාවය අපේ ඉතිරි කිරීම තුලින් තමයි ඒක ඇති වෙන්න පටන් ஆனால் ගන්නේ. நாங்கள் சேமிக்கிற காரியத்தில் ஈடுபடும் போது வருகிறதான சோதனை என்னவென்றால், நாம் நம்முடைய அவதானத்தை ஆண்டவர் மேலில் அல்ல, அந்த பணத்தின் மேலே தங்குறவர்களாய் இருக்கிறோம். ඉතිරි කිරීම සහ ආයෝජන කිරීම මුදල් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් අරමුණක් තියෙන එක ඒවා හොඳ දේවල්. ஆகவே பணத்தை குறித்து சேமித்து வைப்பது, முதலீடு செய்வது இவைகள் எல்லாம் நல்ல காரியங்கள். නමුත් මුදල් කවදාත් අපේ දෙවිදුන් බවට පත් කරන්න බෑ. ஆனால் பணம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வமாக ஆக்கிக் கொள்ள கூடாது. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ගිය සතියේ මුදල් කවදාත් වැඩි කාලයක් අපේ හදවතේ රැඳෙන්නට හොඳ නැහැ. ஆகவேதான் நான் கடந்த வாரத்தை சொல்லியிருந்தேன், பணமானது அதிகமாக நம்முடைய இருதயத்திலே இடம் பிடித்து ஆளுகை செய்ய இடம் கொடுக்க கூடாது. එයා සෑම විටම අපි හරහා ගියා නම් හොඳයි. அது எப்பொழுதும் நம்மின் மூலமாக செல்லுமாயிருந்தால் நல்லது. එවිට මම ඒ නිසා මම කිව්වේ ඔබට හැකිතරම් උපයන්න ඉතිරි කරන්න. හැබැයි ඒකට අනිත් ප්‍රතිකාරයක් තමයි හැකිතරම් දෙන්න. ஆகவேதான் நான் போன வாரத்தில் சொன்னேன், முடிந்த அளவு சம்பாதியுங்கள், முடிந்த அளவு சேமித்து வையுங்கள். அதற்கு சரிநிலைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அதற்கு கொடுக்க வேண்டும். දැන් හැකිතරම් දීම ගැන මම ඔබට බයිබලෙන් යම්කිසි ආදර්ශයක් මම පෙන්වන්න යනවා. ஆகவே முடிந்த அளவு நீங்கள் கொடுங்கள் என்றதான காரியத்தின் அடிப்படையிலே முடிந்த அளவு சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். දෙවනි කොරින්ති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතාවක් තියෙනවා සභාවක් ගැන. ஆகவே சபையை குறித்து 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 2வது வசனம் வரை சில காரியங்கள் இருக்கிறது. මම මේ සභාව ගැන යම්කිසි පසුබිමක් දෙන්නම්. ஆகவே இந்த சபையை குறித்து சில பின்னணிகளை நான் உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன். නවගිවිසුමේ සභාව ගොඩක් පීඩාවට පත්වෙච්ච සභාවක්. இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறதான சபை அநேக விதமாக உபத்திரவத்துக்கு ஆளாகினதான சபை. සෙනග ගොඩක් කොන් වුණා. සෙනග ගොඩක් කොන් වුණා. சபையானது அநேக வேளைகளிலே தள்ளப்பட்டார்கள் சமுதாயத்திலே. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. அவர்களுடைய வியாபாரத்துக்கு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது. ගොඩක් අය ඔවුන්ට එක බිස්නස් කරුවේ නැහැ. அவர்களோடு அநேகர் வியாபாரம் செய்ய முன்வரவில்லை. මන්ද කිතුණුවන් ගැන කියපු සමහර බොරු දේවල් ඒ කියපු බොරු දේවල් මිනිස්සු විශ්වාස කරගෙන කිතුණු සෙනග නිකන් කොන් වෙච්ච සෙනගක් වුණා. ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவர்களை குறித்து இல்லாத காரியங்களை பொய்யாக சமுதாயத்தில் காண்பித்தபடியால் அந்த கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் சமூகத்திலே ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். අපි මේක විශේෂයෙන් දකින්නේ මකිදෝනිය සභාන් වල. இதை நாங்கள் அதிகமாக பார்க்கக்கூடியதான ஒரு இடம்தான் மக்கதோனியா சபை. මකිදෝනිය සභාවේ කියන්නේ අර පිලිපි වගේ තිබුණ සභාවන්. ஆகவே இந்த மக்கதோனியா சபை என்று சொல்லும்போது அந்த பிலிப்பி சபை பட்டணத்துக்கு அண்மையில் இருக்கதான ஒரு சபை. ඔවුන්ගේ පීඩාව ඇත්තට මේ හිරගෙදරට දාපු පීඩාව ප්‍රශ්නයකට වඩා ඔවුන්ගේ පීඩාව ආවේ ඔවුන්ගේ வியாபார වැටුප් රස්සාවන් වලට ආපු පීඩාව. ஆகவே இந்த சபை ஜனங்களுக்கு வந்ததான பிரச்சனை வெளியிலிருந்து வந்ததான உபத்திரவத்தின் போலதான அந்த விதமான பிரச்சனை அல்ல. இவர்களுக்கு வந்ததான பிரச்சனை பணம் சம்பந்தப்பட்ட ரீதியிலே வியாபாரம் செய்யும் போது, தொழில்களில் ஈடுபடும் போது சவால்களுக்கு அவர்கள் முகம் கொடுத்தார்கள். ඉතින් මේ සභාව දුප්පත් වුණේ ඔවුන්ගේ ආගම නිසා නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල නිසා. ஆகவே இந்த சபை ஏழ்மை ஆகினதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய விசுவாசத்தின் நம்பிக்கை நிமித்தமாக. දැන් මේ කාලය තුල මේ පළවෙනි වසර සභාවේ මව් සභාව කියන්න පුළුවන් යෙරුසලම සභාවටත් அதிக பீடாවක් ආවා. ஆகவே இந்த 1வது நூற்றாண்டிலே இருந்ததான எருசலேம் சபை, அதுதான் தாய் சபை, அதற்கும் உபத்திரவம் இருந்தது. ඔවුන්ගේ පීඩාව වෙනස් පීඩාවක්. அவர்கள் முகம் கொடுத்ததான உபத்திரவம் வித்தியாசமானது. ගොඩක් කිතුණුවන් හිර කෙරුවා. ஆகவே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் சிறையிலே போடப்பட்டார்கள். ඔවුන් වාල්කමට පත් කෙරුවා. அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டார்கள்.
ඒ වගේම ඔබ ගොඩක් දිලිදුකමට වැටුණා. அது நிமித்தமாக அவர்கள் அதிகமாக ஏழை ஆகினார்கள். සෝ අනිත් සභාවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන්නට ඔවුන් යම්කිසි තෑග්ගක් එකතු කෙරුවා යෙරුසලම මව් සභාවට යවන්න. ஆகவே தங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் பணத்தை சேகரித்தார்கள் அங்க அவருடைய தலைமை தாய் சபைக்கு அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக. ඇයි මම හිතන විදියට මේක බයිබලෙ මෙහෙම කියන්නේ අපි දන්නේ. හිතන විදියට நான் யோசிக்கிற விதமாக இது பைபிளிலே பதியப்படவில்லை. මේ තියාගය එකතු කරන්න යනකොට සමහර විට මැකිදෝනිය සභාවෙන් මේ තියාගය මේ ඉල්ලීම ඉල්ලුවේ නැහැ. මන්ද ඔවුන් දිලිදුකමේ හිටපු නිසා. ஆகவே இந்த பணம் சேகரிக்கிறதான காரியத்தில் ஈடுபடும் போது இந்த மக்கதனியா சபையை சேர்த்து கொள்ளாமல் இருந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர்கள் அதிகமாக ஏழைகளா இருந்தபடியால். නමුත් පෞතුමා කතා කරනවා ලියනවා කොරින්ති සභාවට. දැන් කොරින්ති සභාව සාමාන්‍යයට වඩා විශාල සභාවක් සහ යම්කිසි ආකාරයෙන් පොහොසත් සභාවක්. ஆகவே இந்த கொரிந்திய சபைக்கு பவுல் எழுதும்போது எழுதி சொல்லுகிறார் அவர்கள் சாதாரண சபைகளை விட மேலாக அதே போல பண ரீதியிலே நல்ல நிலைமையில் இருந்ததான ஒரு சபை. පෞතුමා කොරින්ති සභාවට ලියනවා මකිදෝනිය සභාව ගැන. ஆகவே கொரிந்திய சபையை நோக்கி பவுல் எழுதுகிறார் இந்த மக்கதனியா சபையை பற்றி. පෞතුමාගේ ලියන ආකාරයෙන් අපි සමහරට හිතන්න පුළුවන් මකිදෝනිය සභාවේ ඉල්ලුවේ නැතුවට මකිදෝනිය සභාව පෞතුමාගෙන් ඉල්ලනවා අපිත් මේ තියාගයට අපිත් දෙන්න කැමති කියලා. ஆகவே இந்த மக்கதனியா சபையினிடத்திலே பவுல் கேட்காவிட்டாலும் மக்கதனியா சபை சொல்லுகிறது நாங்களும் சேர்ந்து சேகரித்து பணத்தை நாங்களும் கொடுப்போம் என்றுதான் முன் வருகிறார்கள். මේ පසුබිමත් එක්ක අපි මේ කතාව බලමු. இந்த பின்னணியின் அடிப்படையிலே இப்பொழுது வசனத்தை கவனிப்போம். පළවෙනි පද දෙක. ஆகவே 2 கொரிந்தியர் முதல் 8வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். පෞතුමා ප්‍රථමයෙන්ම කතා කරන්නේ මම ඔබට කියන්න ඕන දෙවියන් මකිදෝනිය සභාවේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. ஆகவே நான் முதலாவது சொல்ல வேண்டும் இந்த மக்கதனியா சபையில் இருந்ததான தேவனுடைய கிருபையை. පෞතුමා ඔවුන් ගැන සදාන් කරන්නේ දේව අනුග්‍රහයක් කියලා. ஆகவே இந்த மக்களை குறித்து பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார் தேவனுடைய கிருபை என்று சொல்லுகிறார். අසාමාන්‍ය දෙයක්. இது சாதாரணத்துக்கு அதிகமா இருக்கிறது. පෞතුමා කියනවා බොහෝ දුක් විඳීම නැමැති පරීක්ෂාවේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය වැඩි වුණා. அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் சோதிக்கப்படியில் அவர்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷப்பட்டார்கள். දුකේහි පරීක්ෂාව වැඩි වෙනකොට ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය වැඩි වෙනවා. ஆகவே இந்த சோதனையினாலே அவர்கள் உபத்திரவப்படும் போது அவர்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், දෙවන එක சந்தோஷப்பட்டார்கள். ඔවුන්ගේ මහත් දිලිඳු කමේදී ඔවුන්ගේ තෑගිවන්තකම වැඩි වුණා. ஆகவே இரண்டாவது அவர்களுடைய மிகுந்த குறைபாடுகளின் மத்தியிலே கொடுக்கிற காரியம் கூடியது. පෞතුමා කියනවා මේක අමුතු දෙයක්. பவுல் சொல்லுகிறார் இது புதுமையா இருக்கிறது. දුප්පත් කමේදී ඉන්නකොට ඔවුන්ගේ තියාගය වැඩි වෙනවා. දිලිඳ මේ දුකේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය වැඩි වෙනවා. ஆகவே அவர்கள் ஏழ்மைகளா இருக்கும்போது கொடுக்கிறதுல அதிகமா இருக்கிறார்கள், உபத்திரவப்படும் போது அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். අපේ ප්‍රීතිය ගැන දේශනා කරන්න යනකොට මොන පොතද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? පිලිපි පොත. மகிழ்ச்சியை குறித்து சந்தோஷத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது எந்த புத்தகத்தை பாவிப்போம்? பிலிப்பியர் புத்தகத்தை. පෞතුමා මෙහෙ කතා කරනවා මේ ඔවුන්ගේ අමුතු ප්‍රීතිය ගැන. ஆகவே பவுல் இந்த இடத்துல ஒரு அற்புதமான மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை குறித்து பேசுகிறார். අධික දුක අධික ප්‍රීතිය. அதிக துக்கம் அதிக மகிழ்ச்சி. මහා දිලිඳුකම ඊට වඩා මහත් තෑගිවන්තකම. ஆகவே அதிகமான குறைபாடு ஆனால் அதிகமாக கொடுக்கிற காரியம். හතරවෙනි සහ පස්වෙනි පදේ කියනවා. 4வது 5வது வசனம் சொல்லுகிறது ඉතින් පෞතුමා කියනවා ඇයි මම මේක කියන්නේ? මන්ද ඔවුන්ගේ පුළුවන්කමට ප්‍රකාරයටත් වඩා ඊට වඩා වැඩියෙන්ම ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රීතියෙන් ඔවුන් දුන්නා කියලා පෞතුමා කියන මම சாட்சி දරනවා. ஆகவே பவுல் இந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் இவர்கள் தங்களுடைய இருந்ததை விட அதிகமாக மகிழ்ச்சியோடு கொடுத்தார் என்பதற்கு நானே சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ඔවුන්ගේ දුප්පත් කමේදී නැත්නම් ඔවුන්ගේ දුකේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය වැඩි වෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය වැඩිනකොට ඔවුන්ගේ දීමනාවත් වැඩි වෙනවා. ஆகவே அவர்கள் துயரத்தில் இருக்கும்போது மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறது, அந்த மகிழ்ச்சியினாலே அதிகமாக கொடுக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ දිලිඳු කමේදී ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් තරමටත් වඩා ඔවුන් දෙනවා. ஆகவே அவர்களுடைய ஏழ்மை நிலைப்பாட்டில் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமாய் கொடுத்தார்கள். පෞතුමා ඇත්තට මේ කියන අදහස තමයි අනිත් සභාවන් වලටත් වඩා ඔවුන් දෙනවා. ஆகவே பவுல் இந்த இடத்துல காண்பிக்கிறதான முக்கியமான காரியம் மற்ற சபைகளை விட அதிகமாய் கொடுக்கிறார்கள். මේ දීමට ඔවුන් කන්නලව් කරගෙන කියනවා අපිත් මේක දෙන්න කැමතියි කියලා. ஆகவே இந்த கொடுக்கிற காரியத்திலே நாங்களும் கொடுக்க விரும்புகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். බොහෝ කන්නලව් කරනවා.
அநேக விண்ணப்பங்கள் வருகிறது. අපි ගැන් ඉල්ලුවා. நாங்கள் கேட்டோம். ඒකෙන් එන අදහස සමහර විට ඔවුන් දුප්පත් නිසා ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි පොහොසත් අයගෙන් ඉල්ලනම් මකිදෝනිය සභාව කියන්නේ අපිත් මේකට එකතු වෙන්න ඕන. අපි අන් අයටත් වඩා අපි දෙනවා. ஆகவே சிலர் ஒதுக்கி அந்த சபையை பெரிதாக கணக்கெடுக்கவில்லை. ஏழையான சபை, ஆகவே அங்க வாங்கதை விட நல்ல பணக்கார சபையிடத்தில் தான் வாங்கணும்னு நினைத்தார்கள். ஆனால் இவர்கள் சொல்கிறார்கள், மக்கதனியா சபை, நாங்கள் எங்களுடைய ஏழ்மையிலே அதிகமாக மற்றவர்களை விட கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். පාවතුමා මේකට පාවිච්චි කරන වචන තමයි ග්‍රේස් ගිවිං කියලා. අනුග්‍රහය දීමන. ஆகவே கிருபையிலே கொடுக்கிறது என்றதான காரியத்தை பவுல் காண்பிக்கிறார். අසාමාන්‍ය ත්‍යාගශීලීවන්තකමක්. இது சாதாரணத்துக்கு அப்பால் போய் கொடுக்கிறதான மனோபாவம். අපි දකිනවා මෙහි මැකිදෝනිය සභාවේ රහසක්. ஆகவே மக்கதனியா சபையுடைய ரகசியத்தை பார்க்கிறோம். අපි අධික ලෙස ත්‍යාගශීලී වෙන්ට යනවා නම් நாங்கள் அதிகமாக கொடுக்கிற அதிகப்படியான தாராள மனப்பான்மையாக இருக்க අපේ පර්ස් එක දුප්පත් වුණත් අපේ හදවත පොහොසත් වෙන්න ඕන. ஆகவே உங்களுடைய பணப்பையை விட உங்கள் இதயத்திலே நீங்கள் செல்வந்தராக இருக்க வேண்டும். සමහරට අපේ පර්ස් එක පොහොසත් නමුත් අපේ හදවත් දුප්පත්. ஆனால் சில வேளைகளிலே நம்முடைய பர்ஸ் பணம் இருக்கிறது, ஆனால் இருதயமோ ஏழ்மையா இருக்கிறது. මකිදෝනිය සභාවේ පර්ස් එක දුප්පත් නමුත් හදවත පොහොසත්. ஆனா மக்கதனியா சபையுடைய நிலைப்பாடை பார்ப்பீர்களானால் பர்ஸானது ஏழ்மையா இருக்கிறது, ஆனால் இருதயமோ அதிகம் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. ඔවුන්ගේ හදවත් පොහොසත් නිසා அவர்களுடைய இருதயம் கொடுக்கிறதிலே அவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தபடியால் ඔවුන්ගේ දුප්පත් කමේදී ප්‍රීතිය වැඩි වෙනවා. ஆகவே அவர்களுடைய ஏழ்மை, அவர்களுடைய உபத்திரவத்திலே அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறது. ඔවුන්ගේ දිලිදු කමේදී අන් සභාන් වලටත් වඩා ඔවුන් පොහොසතෙන් දුන්නා. அவர்கள் ஏழ்மையா இருக்கும்போது மற்ற சபைகளை விட அதிகமாய் கொடுத்தார்கள். මකිදෝනියන් සභාවෙන් අපි දකිනවා ත්‍යාගශීලීවන්තකම කියන්නේ අන් අයට දෙන තරම නෙමෙයි, ඔබ ඔබටම තියාගන්න තරම. ත්‍යාගශීලීවන්ත යන කම කියන්නේ අන් අයට කොපමණ මුදලක් දෙනවද ඒක නෙමෙයි. නමුත් ඔබ ඔබටම කොපමණ මුදලක් දෙන එක. தாராள மனப்பான்மை என்பது நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறோம் என்பதல்ல, மாறாக நீங்கள் உங்களுக்காக எவ்வளவு தொகை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதாகும். මකිදෝනියන් සභාව අපේ මකිදෝනියන් සභාවෙන් දකිනවා ඔවුන් දුප්පත් කමේ තිබුණත් ඔවුන් වැඩියෙන් දෙනවා ඒ තියාගයට. ஆகவே இந்த காரியத்தில் கொடுக்கிற காரியத்தில் அவர்கள் ஏழ்மையா இருந்தாலும் அதிகமாய் கொடுக்கிறதிலே முன் வந்தார்கள். ඒ වගේම ඒගොල්ලන් බලහත්කාරයෙන් නෙමෙයි එක කරන්නේ, ඒගොල්ලන් ආසාවෙන් ඒගොල්ලන් කන්නලව් කරනවා අපට දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඒක අපි දකිනවා ඔවුන්ගේ සතුට කිතුණුවන් නිතරම සතුට වෙන්න ඕන දීමට. ஆகவே கொடுக்கிற காரியத்திலே துக்கமாக அல்ல, அவர்கள் அதை மகிழ்ச்சியாய் கொடுக்கிறார்கள். அதிக மகிழ்ச்சியோடு கூட கொடுக்கிறதுனால கிறிஸ்தவர்கள் எப்பொழுதும் கொடுக்கிற விடயத்திலே மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். පාවතුමා කියනවා කොහොමද මේක ඔවුන් කෙරුවේ කියලා. ஆகவே இதை குறித்து பவுல் சொல்லுகிறார் எவ்வளமாக செய்தார்கள். 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 5வது வசனம். කොරින්ති 8:5. පාවතුමා කියනවා ඔවුන් ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා. முதலாவது தேவனுக்கு கொடுத்தார்கள், ඉන් පසුව අපට. பிறகு எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ බවට පත් වෙනකොට මුදල් හැම විටම අපේ සේවකෙක් වෙයි. ஆகவே தேவன் கர்த்தர் நம் தேவனாக மாறும்போது பணம் நமக்கு வேலைக்காரன் ஆகிறது. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහරට කිතුවන් වන අපි හැම විටම තරංගයක්. කවුද ඇත්ත දෙවියා? அநேக வெள்ளி கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறதான நமக்கு உண்மையிலே யார் தேவனா இருக்கிறது என்றதான ஒரு பெரிய போராட்டம் இருக்கிறது. සමහරට දෙවියන් වහන්සේ කටින් කියන දෙවියන් වහන්සේ කියලා. வாயில நிறைஞ்சு சொல்றோம் ஆண்டவர் தான் எங்களுடைய கர்த்தர் என்று. නමුත් සමහරට අපේ රස්සාවන අපේ දෙවියෝ. ஆனால் சில வேளைகளில் நம்முடைய செய்யும் தொழிலே தெய்வமாக இருக்கிறது. අපේ සේවිංස් account එක දෙවියෝ. அநேக வேளைகளில் நம்முடைய சேமிப்பு வங்கி தெய்வமாக இருக்கிறது. මකිදෝනිය සභාවේ ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට. ஆகவே மக்கதனியா சபையிலே முதலாவது தேவன். ඔවුන් දෙන හැම දෙයක්ම ෆස්ට් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා, ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි සෙනගට දෙන්නේ. ஆகவே முதலாவது தேவனுக்கும் பிறகுதான் மக்களுக்கும் கொடுத்தார்கள். අපේ සමිදානන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ බවට පත් වෙනකොට මුදල් අපේ සේවකයා වෙනවා. ஆகவே கர்த்தர் நம்முடைய தேவனாக மாறும்போது பணம் நமக்கு வேலைக்காரனாக. පාවතුමා කියනවා කොරින්ති සභාවට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබ ප්‍රසිද්ධයි. ஆகவே கொரிந்திய சபையை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்கள் விசுவாசத்திலே பிரசித்தி பெற்றவர்கள், ඔබගේ කතාවෙන් ඔබ ප්‍රසිද්ධයි. நீங்கள் பேச்சிலே பிரசித்தி பெற்றவர்கள், ඥානෙන්ද ඔබ ප්‍රසිද්ධයි.
ඥානෙන්ද from you. ஞானத்திலே அறிவிலே நீங்கள் பிரசித்தி பெற்றவர்கள். ඔබේ ප්‍රේමයෙන් ඔබ ප්‍රසිද්ධයි. நீங்கள் அன்பிலே பிரசித்தி பெற்றவர்கள். දැන් මැකිඩෝනියා සභාවේ අනුග්‍රහයෙන් දීමටත් ඔබ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. ஆகவே இந்த மக்கதனியா சபையை போல கொடுக்கிறதிலும் நீங்கள் பிரசித்திமாய் மாறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். පෝසත් සභාවට කතා කරන්නට පවුල්තුමා දුප්පත් සභාවක ආදර්ශයක් පාවිච්චි කරනවා. ஆகவே ஒரு பெரிய பணக்கார சபைக்கு பேசும்போது ஏழ்மையா இருக்கிறதான மக்கதனியா சபையை எடுத்து காண்பித்து அவர் பேசுகிறார். මම හිතනවා මේකට හේතුව තමයි මකිදෝනියන් සභාව ඔවුන්ගේ දුප්පත්කමටත් වඩා ඔවුන්ගේ හැකියාවටත් වඩා පරිත්‍යාග කෙරුවේ අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලීමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ප්‍රතිචාරයක් පෙන්වන්න. மக்கதனியா சபை தங்கள் வறுமையிலே கூட தங்களால் முடிந்ததை விட அதிகமாய் தியாகம் செய்தன. ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான கடமையின் காரணமாக அல்ல, ஆனால் தேவன் நம்மீது காட்டின கிருபைக்கு பிரதி உத்தரமாக செயல்பட்டார்கள். අනුග්‍රහය දීමක් කියන්නේ මකිදෝනියන් සභාවේ අනුග්‍රහය දීමක් කියන්නේ කිසි බැඳීමක් නැතුව කිසි බලකිරීමක් නැතුව ඔබගේ ස්වේච්ඡා කැමැත්තෙන් ඔබ අසාමාන්‍යයට වඩා ඔබ தியாகශීලීවන්ත වෙනවා. ஆகவே இந்த மக்கதனியா சபை கொடுக்கிற விடயத்திலே கிருபை நிறைந்தவர்களாக இருந்ததுக்கு காரணம் எந்தவித பலவந்தமும் இல்லை, எந்தவித கட்டாயப்படுத்தலும் இல்லை. அவர்கள் இருந்ததை விட அதிகமாய் கொடுத்தார்கள். ඔබට මේ තැනට එන්න පුළුවන් හේතුව තමයි ඔබ වෙනුවෙන් අධික ලෙස தியாகශීලීවන්ත කමෙන් ඔබට පූජා කරපු දෙවියන් වහන්සේ නිසා. ஆகவே இந்த இடத்துக்கு நாம் எல்லாரும் வர முடியும் உங்களிலே அதிகமாக அர்ப்பணிப்போடு தியாகமாய் செயல்பட்ட ஆண்டவர் நிமித்தமாக. පාවුතුමා කියනවා ඒක දෙවනි කොරින්ති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 සිට 10. ஆகவே 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே 8வது அதிகாரத்திலே 9-10 வசனங்களிலே பவுல் பேசுகிறார். අපගේ දීමෙන් අපි මොකද අපි පෙන්වන්නේ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අපි කොච්චර නායකතිද. ஆகவே நாங்கள் கொடுப்பதிலே என்னத்தை காண்பிக்கிறோம்? கிறிஸ்துவுக்கு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கடன் பட்டிருக்கிறோம் என்பதை காண்பிக்கிறோம். අපි සභා ගැන බලනකොට நாம் சபையை குறித்து பார்க்கும்போது අපි දේව රාජ්‍යයට අපි සහායය දක්වන්නේ ක්‍රම දෙකකින් සාමාන්‍යයෙන්. தேவ ராஜ்யத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பை காண்பிப்பது 2 காரியத்தின் එක மூலமாக. පැත්තකින් අපේ දසෙන් කොටස් සහ අපේ පූජාවන් තුලින් අපේ සභා පවුල අපි ගොඩනගනවා. ஆகவே ஒரு பக்கத்திலே எங்களுடைய தசம் பாகத்தின் மூலமாக காணிக்கையின் மூலமாக நம்முடைய சபை குடும்பத்தை நாங்கள் கட்டி எழுப்புகிறோம். අනිත් එක සුභාරංච පැතිරීමට සහ ධර්මදූත සේවයේ වැඩිවීමට අපි ධර්මදූත සේවයට අපි කැප කරනව වෙනවා. அடுத்ததாக நற்செய்தியை அறிவிக்க நாங்கள் திருப்பணி ஊழியத்துக்கு நிதி மூலமாக எங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம். දැන් ගොඩාක් අය මම මගේ 4 වෙනි අවුරුද්ද කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා පාස්ටර් ඔයා දසෙන් කොටස් වැඩියෙන් දේශනා ගැන වැඩියෙන් දේශනා කරන්නේ නැහැ. ஆகவே இது என்னுடைய 4வது வருடமா இருக்கிறபடியால் சில கேட்ட கேள்விதான், பாஸ்டர் தசம பாகத்தை குறித்து நீங்கள் அதிகமாக பேசவில்லையே என்று. දැන් මම දසෙන් කොටස විරුද්ධ නැහැ. நான் தசம பாகத்துக்கு விரோதி அல்ல, මම දසෙන් කොටස දෙනවා. நானும் தசம பாகம் கொடுக்கிறேன். මගේ දරුවෝ දසෙන් කොටස් දෙනවා. என்னுடைய பிள்ளைகளும் தசம பாகம் පොඩි கொடுக்கிறார்கள். කාලේ ඉඳන් රුපියල් 100ක් ඔවුන්ට පොකට් මනි ලැබෙනකොට රුපියල් 10ක් වෙන් කරන එක මම ඒගොල්ලන්ට පුහුණු කරලා තියෙනවා. ஆகவே சிறு வயதிலிருந்து 100 ரூபாய் கிடைக்குமாயிருந்தால் 10 ரூபாய் ஒதுக்கி தசம பாகங்கள் கொடுங்கள் என்று பயிற்றுவிச்சிருக்கிறேன். ඔවුන් ලැබෙන හැම තෑග්ගකින් ඔවුන් දසෙන් කොටසක් දෙනවා. ஆகவே அவர்கள் கிடைக்கிறதான எல்லா பரிசுகளிலும் அவர்கள் தசம பாகம் கொடுக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். මගේ ප්‍රශ්නේ දසෙන් කොටස නෙමෙයි. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි දසෙන් කොටස ඉදිරිපත් කරන දේ ගැන. ஆகவே என்னுடைய பிரச்சனை தசம பாகத்தை குறித்து அல்ல, பிரச்சனையா இருக்கிறது எப்படி தசம பாகத்தை பிரதிபலிக்கிறோம். හිතෝපදේශයේ 3:9 කියන නුඹේ සම්පතින්ද නුඹේ සීල අස්වැන්නෙන් ප්‍රථම ඵලයෙන් දෙන්න කියලා. நீதிமொழிகள் 3:9 சொல்லுகிறது, உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கனம் பண்ணு. දැන් නවගිවිසුම වසරේ දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මම ආපු ජීවිතෙන් මම ආපු දුර්වල ගමනේදී මම දෙවියන් වහන්සේට සදා කාලයටම නායකති. උන්වහන්සේ මාව බේරගත්තු නිසා. ஆகவே நான் வந்ததான பின்னணி, பலவீனமான பின்னணியின் காரியத்தை குறித்து எப்பொழுதும் ஆண்டவருடைய சபைக்கு நான் கடன் பட்டிருக்கிறேன். මට තාමත් සමහරට තේරුම් ගන්න බෑ. ඇයි මේ වගේ අනගි දෙවි කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ ලේනහරා ගලා ගියේ මං වගේ පාපේ මිනිසෙක්ට ගැන නිසා. ஆகவே நான் யோசிப்பதுதான், இவ்வளவு பெரிதான ஆண்டவர், அருமையான ஆண்டவர் என்ன போல ஒரு பாவிக்காக அவருடைய இரத்தத்தை சிந்த விட்டு கொடுத்தாரே என்பதான யோசனை தான். දැන් දසෙන් කොටසේ පුරුදු තමයි 10%ක් දෙන එකනේ. தசம பாகம் என்று சொல்லும்போது 100க்கு 10 அல்லவா? මගේ ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද අපේ ආදායමෙන් 10%ක් දෙන්නේ
100ක් දුන්න දෙවි කෙනෙක්ට. ஆகவே எனக்கு இருக்கிறதான பிரச்சனை, எங்களுக்கு இருக்கிறதான பிரச்சனை, எனக்கு இருக்க பிரச்சனை தான் 100% கொடுத்த ஆண்டவருக்கு 100% எப்படி நான் கொடுத்து ஈடுபடுத்துவேன்? මගේ හිතේ තමයි 10ක් කියන්නේ අවම දෙයක්. ஆகவே எனக்கு 100க்கு 10 என்று சொல்வது மிகவும் குறைவானது. මගේ මුදල කියන්නේ මගේ ජීවිතේ එක කොටසක්. ஏனென்றால் பணம் என்று சொல்வது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பகுதி மாத்திரம். මගේ මුළු ජීවිතේම මම දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕන. நான் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையிலிருந்தும் ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்க வேண்டும். මගේ මුළු ජීවිතේ දෙනවා නම් කොහොමද මම දෙවියන් වහන්සේට තීන්දුව කරන්නේ? මගේ මුළු ජීවිතේ දෙනවා. නමුත් මගේ මුදලෙන් මම ඔයාට 10 දෙන්නේ. அது எப்படி சொல்ல முடியும்? என்னுடைய வாழ்க்கையில முழுமையா நான் கொடுக்கும்போது, ஆனா தசமபாகம் வரும்போது 100% மாற்றம் தான் கொடுக்க முடியும்னு எப்படி தீர்மானிக்க முடியும்? ඉතින් අපි සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධ වෙන අපේ සහෝදරයන් ඔබ මේ වචනේ අරගෙන ඔබගේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. ඔබ සියලු දෙනාට මේ යේසු පිටයි. இந்த எங்களோடு நேரலையிலே இணைந்திருக்கிறதான உங்களுக்கு இந்த காலை வேளையிலே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம். இவ்வண்ணமான காரியத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததான ஆண்டவருக்கு நாம் எப்படி கொடுக்கிறோம்? இந்த கொடுக்கிற விஷயத்துல நீங்கள் கொடுங்கள் என்று உங்களை நான் தைரியப்படுத்துகிறேன். අද දවසේ ඔබ ඇසුව පරිදි ඔබගේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේට අයිති බවත් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ ඉපයන්ට ඕන ආකාරයද උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දීමේ හදවතද උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඉතිරි කිරීමේ හදවතද ඇතිව උන්වහන්සේ තුල තව තවත් වඩා වර්ධනය වෙමින් ඔබ මේ දේශනා මාලාව තුලින් ආශිර්වාද ලබනු ඇතැයි අපි මුළුමනින්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට ආශිර්වාද කරමු. එසේම අපි මේ මොහොතේ යාඥා කර සිටිමු. උන්වහන්සේගේ දෑතට මේ අවසන් කරමු. සමිදානන් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ සමග අනර්ග හෝරා කිහිපයක් අපිට ගත කරන්න දුන් කරුණාව නිසා දෙවි සමිඳුනේ මේ නරඹන්නා වූ අසා සිටින්නා වූ සියලුම ඇදහිලිවන්තයන්ට ඔබගේ ආශිර්වාදය නොඩුව ගලායන්ට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ජීවිතේ ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග ඔවුන්ගේ රැකියා ස්ථානවල උසස්වීම ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ තුල යහපත්ව ඉපදීම යහපත්ව ඉතිරි කිරීම යහපත්ව දීම කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ සෑම දෙනාට පිරි ඉතිරියන්ට සලස්සන්න. පියාණනි මම ඔබගේ දෑතට මේ සෙනග බාර කරනවා. දැන් අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවද පුත්‍රෝ යේසුස් වහන්සේගේ නොනියන ප්‍රේමයේද ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ සහභාගීකමද ඔවුන් සියල්ලන් සමග පවතිවා. යේසුස් වහන්සේගේ සභාව තවත් දිනයක ඔබ හා සමග අපි පැමිණෙන තෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම ජෙස් පීටයි.